Avec ça, le temps là, ça chiffre là un bon pao susu arrange tout. So, je vais vous montrer comment faire pao rempli avec spicy chicken. It's fluffy and filled with chicken goodness. It's so good. Dans un bol, mélange tous les bons ingrédients secs. Ajoute-les ceux et mélange-les bien jusqu'à ce que la pâte bien mou. Laisse-les reposer pour un temps et divise-les en 8. For the filling, I'm using chicken that's marinated in honey, oyster sauce, ginger, garlic, and chili. Cook until golden and slice thinly. Add the chicken filling to your pao and fold it until it becomes a little ball. Steam your dumplings for 20 minutes. Pour cuire mon bambao, je peux servir concetto steamer qui se cave à steak côtes mammouth. Il est bien pratique parce qu'il y en a 3 steaming baskets. Ce cave cuit plusieurs affaires en même temps. So if you're a busy mom like me, it's perfect for you. And if you like pao just as much as I do, then this recipe is definitely for you. Try it out, the recipe is in the comments.